Hindi pala ito naka-play. Basta may buhaya, libre. Ay, buhaya talaga. Ay, sige, sige. Huwag daw muna umuwi, may merinda parating. Parating yung merinda. Parating raw? Dito, ulitin natin tingin, baka naduling tayo. Wait nyo, parating yung merinda. Ayo. Dala ni Bro Beltran. Antayin niyo yung pang-apat na game na yan, no? Apat na. Antayin daw ninyo. Sige po, antayin daw nila kasi pang-apat na to na game. Maraming players. Pang-apat na to na game. Ganero, Mark. Dito ka tuloyin ko eh. Sabi ko na nga sa'yo, kaya pa isang laro. Pwede pa isang laro, alas City pa lang. Nawawala ng bro. Foul! Counted. Score, 1? All 1? Score, boss. Score. All 1. Para di sila malibog ba? Libog mo sila biyate kakayat to. Dari maglibog mo. Libog eh, libog. Libog nabuang na. Ano yung mga Tagalog mo? Kayatot. Wala nila. Libog mo. Bang bang. Tira dus. Tira si Mark. Tira Mark. Number 1. Assist yun. Assist. Score. So 1. Yung pambulalong tira. Pablo. Bulalo. Tay. Mark, ayaw buhay bola Mark. Birahe. Malakas. Score. Lamang din no. Lakas na no. Lakas gumapang ang dati.
nung nabangga ako, gulong ko eh. Sabi ko ang bangga noon. Dito sa Jeda. Bang bang. Diretso! Forma 3! Bangga ka yan. Wow. All! 3-1. 3-1. 3-2. Trito. Bigoran West. Asam ka sa to ba? Sino mo? Sibo. Dahil Paknan. Paknan sa Dawin. Lapit paknan. Dahil sa may kuwan. Dahil sa may sentro. May simbahan doon ba? Simbahan, eskwelahan. Oo. Oh! Porto! Kasama ka din? Lingan lata. Kasama ka? Paknan, may simbird. Simbird ka? Ay, giyahag din. Ilang lali dol. Ah! Layo ilang wingakit. Oo, ilang yung gakit? Ilang wingakit. Ano? Pepto! Dol ka surplusan dito sa may simbahan o di ka sa Di agad ko simbahan gad kay perbalin dito sa may kuan katong sa may kabantay katong kalderuhan. Oh. Dito na napita. Okay. Naman to pagbuhat balay dito. Yuta ni wingakit namin gipuyan. Ah, Simbird o katong tunga-tunga sa simbird sa producer feeds. dia ka kuyo. Dia gid karon. Oh. Mo ba? Di man nagpuyo akong ugangan. Ah, dia ka. Pero di taga dia gid ka o Taga taga Cebu gid na Taga nung Cebu kaliwat. ka? 5-3. Magikay among kuan, Magikay magikay, ka? giso, Dia gid. sudlon ra, asuntingan, kabangkalan. Baga among wala Dia gid kaliwat. paknaan. Dilapit sa may buwangan sa Ribiro. Ah, Rivero. Kung ganyan mo wala mo na diha. Naano ko sa kuan? Ano mo ka? Ano ko sa kasawa di sa may tiki. Ha? Sa may tiki. Piki na ka. Balik na dito. Ako maguwang lang na diha. Side 4 ka? Score! Ah, 5-3. 5-3. Kabila! Oh, how are you, boss? Tugi-tugi. Pag uli ka dito gigapak na nuli. Taga Mindanao manapakan sa. Dia gid. Score. Mark! Birahe Mark! 6-3. Improvement ka na, bro! 6-3. Bang bang! Di ang sa una magduaan sa kuan na sa may kabantay na producer page da suot. Oh, service. Kaduha mo din kaduha. Walang kabag ka pa eh. Bulihan maglanaw Pero yung katong pagbaha o ginapon Simbird na trabaho. Tapos taas sa Simbird. Kanang may metro na, daghang ko dito kaliwat. Hindi sa may metro. Likod metro o kana tubangan sa may nursery. Sa daghang ko kaliwat. Mga igaga. Tira dus! Yes, sir! Uy! Sa'yo pa rin! Oh, lakos talaga to! Marco! Tira Mark! Tira Mark! Oh. Kuya yung maroy. Mura mag natubli si Mark! Mark! Mura mag natubli! Naburo yung Nahubog man! Tira dus! Bang bang! Diretso! Gi!
Score! 7-4, 7-4. Tira dos! Bang bang! Tapos! Diretso Mark! Diretso Mark! Huwag mo dakdak ha, masiraan rin. Diri, yung sa'yo yung trabaho diri. Ha? Akaban mo Mark? Driver ka? Hindi, tulir ko po. Ng kabinet. Kabinet. Pag ko doon, kaya nabikil ko pag-hakot. Yaat tayo. Hakot Kabuha sa- di kapten yan. Ano mo to? Di, ikit kayo bugat na. Nabikil lang ba? Lalim mo? 25. Oh, Diretso na! Travel na yun. travel. Hindi na maganda tingnan sa mata. Running ball. Tawag ka to Mark. Nagdagan mo to siya. Nagtuslok-tuslok sa bola Mark. 7-5, 7-5. 7-5. Dalawa lang. Tira dos! Bang bang. Tira Mark! Gi! Okay na kasi mo. Wala. Wala score. Salamat. Bang bang. Depensa Mark. Wala la, counted oh. Counted. Kabila, libre oh. Wow, ganda. Siya na lang, 7-6. Tira Tris. Nice one, gimbal. Pumasok yun tabla. Bang bang. Dalawa, wakat titi mo ha. Bang bang. Good you no? Bang bang. Dalawa. Tira dos, tira dos. Tira Mark, Tris Mark. Si Mark, libre. Bang! Nice one. All. All. Napaganda pa tuloy. Sabi na kasi nabi. Paganda tuloy. Bang! Gi! Oh, isa Lamang. lang. Lamang isa. Tira dos! All. Ilan? All. All it. Zero. Ulit. Oh, lamang. 9-8. Sin score. 9-8 pa, 9-8. Wala ba yun? Sin score.
Sino palit? 9-8 pa lang, 9-8. Ako na ba yun? Score ba yun? Score yun? Score. Si score. 9-8 pa lang. Wala na, score. Score raw, score. 0-9. Oh, 09. Nag-goal sila. 09. Nice one. Diretso. Lagapak. Tiraman! Tinira na nga ni Marky. Lagapak. Nice one. All. Wala! Ikaw tumira at wala. Mark, puro sila sa master mo ah. Dito ka dito. Sabi ako. Bang bang. Tira dos. Bang bang. Diretso. Oh, lamang isa. 0-1. Sure ball. Tira Mark. Mark, Hindi na, katira si Mark ah. Tira Mark. Isa lang, isa. Ah, isa. Lamang isa. 0-1. 0-1 daw, 0-1. Na ba? Diretso mo, huwag mo na pasahan, Jerson. Lamang dalawa. Dalawa. Nag-ayos ng sapatos. Nag-ayos. Labas. Nag-ayos ng sapatos.
boss, wa man mo tanaw. 2-1. Triwan, Triwan. Tira uno. Bang bang. Pasa na. Ganda oh. Forward, forward. Forward, forward. Laglag. Tatlo. Kay Marquez. Forward, forward. Uno-uno lang ang score, wala dos. Dito pa isa oh. Na-out pa. Tira Mark! Ayos ba? Nakakadali. Oh, 5-3, 5-3. 5-3. Ikaw na nga nakakashoot ko kung isa daw. 5-3, 5-3. Tira dos. Bang bang. Tira Mark, dos Mark. Bang. Wala ka dyan. 7-3, 7-3. Uy, hangover yun. Tira dos. Score 7-3. 7-3. Ah. Mark, tira Mark. Good, good, good. Mabagal pa. Oh, 4. tira dos. Tira dos. Bang bang. Tira dos. Bang bang. Kabila, tira dos. Bang bang. Out the ball. Dito 4. Seven four. Tira dos. Bang bang. Mark, libre Mark. Hit 4. Tira dos. Na. Diretso. Tira dos, Mark. Bang bang. Change court. Last 4. Last 4. Last.
Bang bang. Right. Yay. Good, good. Good yun, good. Oh. Pinabasan eh. Rebound, Mark! Diretso, Mark! Diretso, Mark! Diretso, Mark! Diretso, Mark! Diretso, Mark! Ah, ganda naman assist nun ah. Nice pass, Mark. Hindi, tama lang yun. Matilas lang. Talaga walang bantay yun. Sa amin ka makinig, kung sa kanila. Amin. Galing mo idol, galing mo. Ano ang kalaban? Buti ka, mag-wait, magbigay ka. Bang bang! Tira, Mark! Inaman, ano ang bayaran? Bang! Sabay, sabay! Tira, Mark! Tira, dos! Bang bang! Next last, next last. Hold, hold. Last ball. Gimbal. Alas ka? Alas. Alas. Naman. Tatlo na eh. Sir. Alas ka. Ikaw, lalo ngayon. Tapos ba? Ha? Wala ma-off. Sa'yo mo. Wala. Normal lang yan sa basketball. Ay. Talagal. Dol, congrats, Dol. Wala pang pagkain. Parating na daw. Kanina pa yan ah. Oh, may laro. Injury. Ha? May pupunta ba, bay? Ha? Oh, dalaw. Ah, nag-visit si ano? Pastor, si pastor parating na, oh. Hindi, puro ano lang, madaling araw-araw. Siraan sa section ba? Ano nga, Dom? Sana? Oh, pupunta siya, pa-wait pa siya. Antayin daw si pastor eh. Oh. Alas 8. Oras na. Sana ba? Alas 8:12. Tapos na yun. Pwede?